بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 3۔ لیکچر نمبر 3 ہے ہمارا اوبیڈینس آف گاڈ، یعنی اللہ کی اطاعت۔ ڈیفینیشن آف اوبیڈینس: اوبے اللہ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، and avoiding اور گریز کرنا the work which he has forbidden، جس کام سے اس نے منع فرمایا ہے۔ each of these work being be rendered he was or became، وہ تھا اور ہوگا obedient فرمانبردار or he obeyed۔ the affirmation of creation and command for Allah alone in the Holy Quran۔ اگر فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی چھت کاٹ دی جائے گی، ان ظالم لوگوں کی۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ، اور تمام تعریفیں رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ So the roof of those wrongdoers and justice and unjust people was cut down۔ انصاف لوگوں کی چھت کاٹ دی جائے گی۔ and all praises belong to God، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ alone who is the Lord of the universe، جو کائنات کو اکیلا پالنے والا ہے۔ certainly یقیناً one who affirms that Allah is the creator must logically، وہ جو لوگ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے، affirm that command is his alone because the one who created mankind، وہی ہے جس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ is the one who knows mankind، جو بنی نوع انسان کو جانتا ہے۔ worldly interested، دنیاوی مفادات کو جانتا ہے۔ and may be guaranteed success for them in the next world، اور آخرت کی دنیا میں کامیاب ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ in fact it would be absurd to accept that anyone other، یہ توقع کرنا کہ کوئی دوسرا inventor ایجاد کار of any entirely new pieces of machine، کوئی نئی مشین ایجاد کرے، would be able to explain how to use or repair it، اور اسے کس طرح استعمال کرنا اور اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ Allah ordered the Muslims to obey him، اللہ ordered the Muslims to obey him، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کرے and obey to his prophet، اور اس کے رسول کی، and those in positions of leadership، اور قائدین کی حیثیت رکھنے والوں کی اطاعت کریں۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور حاکموں کی، منکم جو تم میں سے ہیں، فَإِن پس اگر تنازعتم جھگڑا، فی شیء کسی چیز میں لاحق ہو، فردو پس اسی کی طرف رجوع کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم اگر تم تؤمنون ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر یہی بہتر ہے، واحسن تأویلا اور اس کا نتیجہ بھی۔ او بلیورز obey God and the messenger، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، and the rulers who are from amongst you، جو تمہارے درمیان ہیں ان حاکموں کی۔ if you should call on anything، اگر تو کوئی جھگڑا لاحق ہو جائے کسی چیز نے، refer it to God and the messenger، راہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ if you believe in Allah، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، it is fairer، یہ بہتر ہے، and much better in its result، اور اس کا نتیجہ بھی۔ To obey Allah is to follow his book، اللہ کا حکم ماننا، اس کی کتاب کی پیروی کرنا۔ and to obey the prophet، رسول کا کہا ماننا is to follow the sunnah، سنت کی پیروی کرنا۔ entered the command to obey is repeated twice، دو مرتبہ in the above mentioned verses، پہلی آیات میں order to emphasize، زور دیا گیا ہے that obedience is owed separately to each one of the two، دونوں کی علیحدہ اطاعت کرنا، اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ that the reason of this is that the sunnah، یہ وجہ، اس کی وجہ سنت ہے۔ یہ آپ ریڈ کر لیجئے گا، this is not important، okay۔ this point is
emphasized by a hadith related by Imam Bukhari and Muslim on the authority of Ibn Umar. May Allah be pleased with him. Allah unse खुश हो सकता है. In which the Prophet said, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, hearing and obeying, सुनना और मानना are the duties of a Muslim. मुसलमान का फर्ज है. In what he likes and dislikes, वो पसंद करे या ना करे, he as long as he is not ordered to commit a mistake, जब तक उसे गलत काम का हुक्म ना दिया जाए. If he is ordered to commit a mistake और उसे गलत काम का हुक्म दिया जाए, then he is not to hear and not to obey, तब वो ना सुने और ना माने. ये इसलिए कहा जा रहा है कि उन हुक्मरानों का जब तुमने कहा मानना है तो तुम तब तक उनकी इताअत करना जब तो वो तुम्हें अच्छे काम का बोले, और अगर वो तुम्हें गलत काम का बोले तब तुम ना उनका कहा मानना और ना तुम उनकी बात सुनना. अगर इमाम मुस्लिम रिलेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हुरैरा दैट द प्रॉफिट, अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आफ्टर मी यू शैल बी रूल्ड, मेरे बाद तुम पर हुक्मरान रूलर विल रूल योर राइटियसली, रासतबाज हुक्मरान तुम पर सदाकत से हुक्मरानी करेंगे. एंड द शेमलेस विल रूल यू, और बेशरम तुम पर बेशर्मी से हुकूमत करेंगे, शेमलेसली बेशर्मी से. देन हियर देम एंड ओबे देम इन ऑल दैट इज इन कीपिंग, तुम उन्हें सुनना, उनका कहा मानना इज कीपिंग विद द ट्रूथ, और सच के साथ. कहते हैं कि अगर वो सच पे हुए तो तुम उनकी बात सुनना. आगे है, अल्लाह मोस्ट हाई ऑर्डर्ड द बिलीवर्स टू रेफर ऑल डिस्प्यूटेड मैटर्स टू अल्लाह, इनके तमाम जो मसाइल हैं अल्लाह की तरफ. अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो तमाम मामलात रसूल और अल्लाह और उसके रसूल के पास भेजे. Moreover, he linked, जोड़ दिया obedience to this command, इस हुक्म को to faith itself by saying, ये कहते हुए उन्होंने इस हुक्म की अतायत को ईमान के साथ जोड़ दिया. वही आयात दोबारा आ गई है, फाइन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर किसी चीज में तुम्हें झगड़ा लाक हो जाए, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, तो बस तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह और यौम आखिरत पर. ज़ालिका खैरुन व अहसनु तवीला, ये बेहतर है और इसका नतीजा भी बेहतर है. अब है, of course the meaning of referring such a matter to Allah is that it be referred to the Quran. इस तरह के मामलात को अल्लाह की तरफ करने का मतलब ये है कि इसका कुरान से जिक्र किया जाए. While the meaning of referring it to the Prophet is that it be referred to the Sunnah. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मतलब ये है कि सुन्नत की तरफ इशारा किया गया है. Indeed, the Quran and Sunnah constitute the comprehensive source of legislative in Islam. बरहकीकत कुरान और सुन्नत इस्लाम में कानून साजी का एक जामिया जरिया है. As he has been previously mentioned, जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है, in addition Allah linked obedience to this command with faith, ईमान के साथ जोड़ दिया, so as to indicate that no claim to complete faith may be accepted from one who does not refer disputed matter to the Sharia for a ruling. This paragraph just for read out. Okay, आगे है, अल्लाह मोस्ट हाई said, अल्लाह ने कहा, ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है, अहसनु तवीला, और इसका नतीजा भी, this is good for you, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, and the best interpretation, बेहतरीन तर्जुमानी है. आगे है, this verses shows the law may not be framed by reason alone because reason is not a legislator. इस आयत से पता चलता है कि कानून को सिर्फ वजह से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसकी वजह कानून साज नहीं है. because reason is not a legislator, कानून साज नहीं है. thus the godness lies in the implementation of Allah's laws. इस तरह नेकी अल्लाह के कानून के नफाज में मस्मर है. आगे अल्लाह also explained that the claim to faith in that which was revealed by Allah to his prophet. ये पैराग्राफ आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इजी है. आगे है, दस द रिक्वायरमेंट ऑफ फेथ, ईमान का तकाजा ये है, आर दैट द बिलीवर्स रिले अपॉन द आर्बिट्रेशन ऑफ अल्लाह's शरिया, अल्लाह के बनाए हुए
قانون پر انحصار کرے and not upon man made laws, نہ ہی کہ انسان کے بنا ہوئے قانون پر. اللہ most high swear by his own person, اپنے ہی انسان کی, that those who claim to believe in him, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس پر, yet do not implement his شریعہ, لیکن اس کے باوجود اس کی شریعہ کو نافذ نہیں کرتے, are not truthful in their claims, ان کے دعووں میں سچائی نہیں ہے. Thus the true faith requires that the Sharia be made an arbitrator, that its decision is accepted without rancor, and that it be gladly implemented and executed. لہذا صحیح عقیدے کا تقاضا شریعت کو ثالث بنانا اور اس کا فیصلہ بغیر کسی فرقہ کے قبول کیا جائے اور خوشی سے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اللہ most high informed us, اللہ نے ہمیں انفارم کیا, that those who do not rule in accordance with what he has revealed are indeed وہ جو اس کے حکم کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے, disbelievers, tyrants and wrongdoers, واقعی ظالم اور کافر ہیں. اگر کوئی کہہ دو آتی اللہ, اللہ کے اطاعت و رسول اور اس کے رسول کی, فائن تعلو, منہ پھیرتے ہو, فائن اللہ, بے شک اللہ لا یہ نہیں, یحب الکافرین, کافروں سے محبت کرنے والا. قل آتی اللہ و آتی رسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لیکچر ہوا ہمارا کمپلیٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. کمنٹ میں بتایا کریں کہ لیکچر اچھا تھا یا نہیں, سمجھ میں آیا یا نہیں, مجھے بتایا کریں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں, ایزی لگ رہا ہے یا نہیں. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.